समस्त को पुनर्बार आओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आसंतु हम माने गुटे मिनिट प्रभु को आम समर्पित हेबा आ माने प्रभु को कहबा प्रभु मते तुम्हें कथा हो प्रभु मते तुम्हें शिक्षा दियो अनुयोग करो परामर्श दियो प्रभु मु तुमर वाक्य द्वारा निजक मु संशोधन करी मु शिखी तुम मते कृपा करो बोली आसंतु प्रभु को समर्पित हेबा आमे प्रार्थना करबा मंगलमय स्वर्गीय बापा तुमर पवित्र महान नाम का धन्यवाद दौछु हे पराक्रमी सत्य जीवंत एकमात्र पिता आज आम को कृपा करी आज आम को निजर संतान संतति करियछ आउ ए गाँव रे प्रभु 3 दिन पर्यंत तुमर उपस्थित रे आम तुम्हें कड़ाई नेउथिबार आमे तुमको धन्यवाद दौछु पुनर्बार पिता आमे तुमर हस्ते समर्पित होउछु आम को प्रति तुम्हें कृपा करो तुमर पवित्र आत्मा आम को चलाओ प्रभु आम जीवन रे तुम्हें स्पर्श करो पवित्र आत्मा तुम्हें आस आम माने तुम उपस्थित को अनुभव करू तुम्हें आम को साहाय्य करो आम को संजीवित करो बोले आम प्रार्थना करुछु तुम हस्ते आम समस्त स्थान को समर्पण कर प्रार्थना प्रिय प्रभु जीसु को नाम शुक्र मागिलो पिता आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु महाराज के बहुत धन्यवाद यीशु होउछंती आमानकर राजा महाराजा राजा मानकर राजा सुपर किंग आउ तांको उपरे आउ कोनोसी राजा ना स्वर्ग रे ना पृथ्वी रे ना कोनोसी स्थान रे ना कि तांकर समकक्ष हेई पारे सेति पाई से होउछंती आमानकर सुपर किंग आउ तेडु करी पुनर्बार तांको आमे कोन करवा स्लोगान करवा बोलो यीशु महाराज के हालेलुया ठीक अछि प्रभुंकर प्रशंसा हेउ आउ आपण माने सुंदर भाबरे नाची की आनंद करिसंती नाची की हसी हसी की आनंदर सहित कोन करले नाचले नाचवा द्वारा आम हृदय को कौन मिलूँ खुशी मिलूँ आनंद मिलूँ आ मु देखुली भाई माने एते सुंदर भौणी माने एते सुंदर नाची नाची की खुशी सहित नाचुंट प्रिय माने वाक्य कहे जे समस्त आनंद अपेक्षा तांकर व्यवस्था बा तांकर वाक्य को सुनबाटा जानबाटा होची आनंद बोली जने प्रभुंकर दास कहते हालेलुया सब आनंद थारो से लुट द्रव्य आनंद कला परी तुम व्यवस्था को जानवा पाई पढ़वा पाई ध्यान करवा पाई मु आनंद करुची बोली कि आउ तांकर वाक्य लेखा अछि सेही प्रकार आमे मध्य से आनंदर सहित आमे कोन करवा तांकर वाक्य को आमे सुनबा गतकाली मध्य मु कहले जे प्रथम वाक्य मु कोन कहितली जेसाय 55 रो 3 पद से पदटा कोन पुनर्बार कहबा कि नाई 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 आपण माने हाँ कर्ण डेरो प्रभु कहते इस्राएल लोक मान को आमको कहते तुम कर्ण डेरो आउ आमर निकट को आस कानो डेरे कि आमर पाख को आस आउ तुमे कौन करो सुनो तहिरे तुमे पहुंचबो हालेलुया प्रिय माने आउ लोक माने परमेश्वर व्यवस्था को से माने सुनुछंती परमेश्वर वाक्य को सुनुछंती से माने जीवन पाउछंती से जगह जीवन अछि तांकर शब्द रे यीशु मरी जाइथिबो लाजर को गुटे शब्द पठाइले लाजर तुमे बाहर की आसो बोली हालेलुया आ 4 दिन हे कि मरीथिबा लाजर कर भितर से शब्द कोन करला जीवन प्रदान कला ताली मारी के आमे ताको पय धन्यवाद करबा कि
ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଇପାରେ ଆଉ ମତେ ସାମୁଏଲ ଭାଇ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଆଉ ସେ ଡାକିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ବାକ୍ୟ। କାର ବାକ୍ୟ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆମକୁ କଥା ହେବେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ବ୍ଲେସିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାକ୍ୟ ମିଳିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ରିକ୍ସ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରିଚରକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। କେତେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନା ମୋର ଲିଡର ମାନେ, ତମେ ରିକ୍ସ ନେବ କି କହିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲି। ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସହିତ କଥା ହେବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସାମୁଏଲ ପରି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ କାହାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ସାମୁଏଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଲି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋର ଡାକିଥିବେ ତାଙ୍କେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହେବେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ସହିତ ସେ କଥା ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରବା କି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣବା ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ବାକ୍ୟ କହେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଶୁଚି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପାଖରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ହେଇପାରେ କେତେଟା ବ୍ଲେସିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ସାମୁଏଲ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କି ବିଷୟରେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ? ନାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ହେଉଛୁ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୋରସେ ଆମେ ତାଳି ମାରବା କି? ହାଲେଲୁୟା। ବର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। କିଏ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭେଟବାର ଅଛି ମୋର ବରକୁ ବୋଲିକି କହିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆପଣ ମାନେ ହାତ ତଳେ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବରକୁ ବୋଲିକି କହିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ବରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ରେଡି ହେଉଛୁ, ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଶାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମଶାକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ହେ ମଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? 2 ଦିନ କଣ କର? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କଣ କର? 2 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? 3 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ
आमे आसबा बोली प्रभु कहले हालेलुया हालेलुया। जे दुई दिन से माने अपना अपना को से माने प्रस्तुत करंतु आउ से माने रेडी होंतु मोर सहित साक्षात करबा पाए मु से मान को साक्षात करबा पाए 3 नंबर दिन को मु आसबे बोली कि प्रभु मूसा को कहला परे मूसा इस्राएल लोक मान को कहले आ इस्राएल लोक माने समस्त कोन हेले द्वितीय दिन रे अपना अपना से माने प्रस्तुत कले जे से मान को परमेश्वर को कोन करबा निमंते साक्षात करबा निमंते। प्रिय माने आपण माने जानि छंती जे वाक्य कहे जे गुटिए दिन सदा प्रभु को दृष्टि गुटिए दिन किंतु ताहा हमर दृष्टि रे केते वर्ष सहस्र वर्ष हजार वर्ष जदि सदा प्रभुंकर दृष्टि रे सही प्रकार ताहेले बे आमे केते हजार वर्ष रे अछु केते हजार वर्ष रे अछु धरो केते हजार 2000 हेले तार अर्थ हमर प्रस्तुति हेबार गतकाली विगत काली धरो 2 दिन सरी गला तार अर्थ 2 दिन हमनकर प्रस्तुति सरी गला आ 3 नंबर दिन कोन हेबा दिन परमेश्वर को साक्षात करिवार दिन। हालेलुया हालेलुया। तेणु आमर को रेडी हेबाटा पूरा प्राय सरी गला बोली कि आपण माने कोन करंतु भावंतु बेले बेले आमे विवाह समय रे कन्या को प्रस्तुत करबा समय रे भौणी मान को आमे कहबु हेला कि नाही रेडी हेला कि नाही कोन टिके अछि आ गुड 2 मिनिट पर हे जीवो टिके जल्दी करे नाही कि एही पर हम मान को ऑलमोस्ट सरी गला आउ एही पारे कोटा टिके बाकी अछि हम साक्षात करू किंतु हे कोई परवाने केते लोक पर्यंत प्रस्तुत हेई ना कि प्रस्तुत हेई कि सरबार दिन आज साक्षात करबार दिन हेई पारे आज 3 नंबर दिन। हालेलुया। तेणु प्रिय माने आज परमेश्वर को हमें की परी ईश्वर को सहित साक्षात करबा निमंते हमें कोन हेबा प्रस्तुत हेबा कोन पाई प्रस्तुत हेबा बरंक सहित साक्षात करबा निमंते हमें कोन हेबा प्रस्तुत हेबा कोन हेबा प्रस्तुत हेबा। हालेलुया। गुटे पद पढंतु आउ आमोस पुस्तक तार 4 पर्व 12 पद गुटे पद पढंतु। तुम प्रति एरूप करिबा एही हेतु ए इस्राएल तुम्बे आपना परमेश्वर को सहित साक्षात करबा को प्रस्तुत हुओ। हालेलुया हालेलुया। जे एई जगह रे परमेश्वर इस्राएल लोक मान को कहउछंती कोन कहउछंती जे हे इस्राएल तुमे कोन करो अपना परमेश्वर को साक्षात करबा निमंते कोन करो तुमे प्रस्तुत हुओ। हालेलुया। परमेश्वर को साक्षात करबा निमंते तुमे कोन हो प्रस्तुत हुओ कोन हो प्रस्तुत हो तांको साक्षात करबा निमंते तुमे कोन करो प्रस्तुत हो। प्रिय माने आज हमें काई की प्रस्तुत हेबार अछि काई के अंतिम काल आमान करो प्रभु यीशु से आसबा पाई जाउ छथि आ आसला परे हमें तांको साक्षात करबा पाई जाउ छो आ से आमान को नै की आ तांकरो स्थान को से लेबा पाई जाउ छथि। जदि हमें प्रस्तुत नथिबा जदि आपण माने प्रस्तुत नथिबे ताहेले हेई पारे हमें तांको साक्षात करिवार वंचित हेई पारबा। तेणु वाक्य रे प्रभु कहले हे इस्राएल तुमे अपना परमेश्वर को साक्षात करिवार निमंते कोन हो प्रस्तुत हो। प्रिय माने आज हमें जदि गुटे व्यक्ति को जदि हमें साक्षात करबा पय जाउछु अच्छा गुटे व्यक्ति कथा छाडंतु गुटे बरो को गुटे कन्या साक्षात करबा पय जाउछि गुटे बरोटा कन्या को देखबा पाई जाई छथि आ कन्याटा बरो को साक्षात करबा पाई जीवो हेले प्रथम रे से कोन करबो से कन्याटा बरो को साक्षात करबा पूर्व से केंति प्रस्तुत हेबो डिजाइन सजा पाउडर मारियो केंति सजा पाउडर मारियो भलो डिजाइन। हां भाई कहले सजबाज पाउडर आउ ताकर
ଯେତିକି ସବୁ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ସବୁ ଲିପି ହେବ ଲଗାଇବ ବୋଲବା କଥା ହେଲେ ସେତିକି କି ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେବ ଆରମ୍ଭଟା ओके छाड़ से भाई कहले रेडी हो ओके मने करो से सब गेंधा ही जाइए हैं दांडो झाड़ू करी करी की धूली नाली भर्ती ही जाइए मुंडरे तारो चुटी रे सब आउ कोन लागि जाइए धूली लागि जाइए पतर लागि जाइए संगे संगे आसबो और कोन करबो से पाउडर फेयर एंड लवली ए सब काढ़ी की कोन कर देबो आउ घसी हे की प्रस्तुत हेबो की कोन करबो प्रथम रे कौन करबो हाँ हालेलुया ठीक अछि हेले आमे बाइबल रो आमे पढ़बा आमे खाली कथा रे कहले हेबो नै बाइबल रो आमे पढ़ी के आमे कोन करबा आमे देखबा पढंतु रुद पुस्तक तारो 3 पर्व रो 3 पद टिके पढंतु ठीक अछि टिके थांतु मु आपनको टिके आगो को मु पळेली आपनको गुटे कथा मु कहबा पई पुनर्बार इच्छा करी हेले काकू मंडली साक्षात करबा पई प्रस्तुत होउची काकू मंडली साक्षात करबा पई प्रस्तुत होउची परंतु हालेलुया हालेलुया परंतु साक्षात करबा पई मंडली प्रस्तुत होउची आ से बरोटा से बरोटारो कि प्रकार से ओटंती से विषय आमे टिके दया करे टिके से आमस 13 पदटा टिके पढबे कि 4 रो 13 पद एही रूपे बयुज ऋतुको विवाह करन्ते से ताहारो भार्जिया ହେଲା सॉरी आपण आमस 4 रो 13 पद पढंतु हाँ हालेलुया हालेलुया वाक्ୟରେ ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर କହିଲେ हे इस्राएल आपण परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବୋଲି କି ସେ ବାକ୍ୟଟା କହିଲା ପରେ ସେ परमेश्वरଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ କାକୁ ତମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରା ଯାଉଛି ସେଠି ପରିଚୟ ଦିଆ ଯାଉଛି ସେ 13 ପଦଟା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କାରଣ ଦେଖ हाँ कारण देख से परमेश्वर विषय देख कारण देख क्या तुम साक्षात करने जाऊच किए तुमको विश्वा पाई जाउछंती तुम विश्वा पाई जाउछ आ से किए कारण देख जे पर्वत गण निर्माण करती हाँ जे पर्वत गण निर्माण करते ताकर पाई गोटे ताली मारंतु प्रिय माने समस्त जोर से ताली मारंतु मु आइला पर आइला ये जगह को आसला परे हमर से देसिया रे कहले काबा ही गेली कौन है गेली काबा ही गेली भकुआ ही गेली काहे की एड़े बड़ बड़ पर्वत को देखी कि मोरो माने आश्चर्य लगा वाह प्रभु तुमको धन्यवाद प्रिय माने आपण भाबी देखंतु से केते टन माटी अछि केते टन पत्थर अछि केते गुडी विषय स्थिति अछि ताकू के बनाई छी आपण माने टिके पचारंतु ताकू এই অঞ্চলের কোনসি রাজা কি মহারাজা কি মহাপুরুষ সে পর্বত কু সে জায়গায় স্থাপন করেছে আপনারা পচার কি বুঝন্তু প্রিয় মানে সেই পর্বত মু এটিকে দেখবা সময় আমি সেদিন যাউতিলু সে বুরুসাই এ পর্বত কু আমি দেখুতিলি প্রভু तुमको धन्यवाद तुम এই প্রকার ভাবে পর্বত কু তুমি কোন করিছ তুমি স্থাপন করিছ प्यार করিছ प्रिय माने आपण माने जानवा दरकार जे जेते बड़ पर्वत थाउ ना काई कि से पर्वत के तैयार कर छथि जे सन्याधिपति सदा प्रभु से पर्वत को से तैयार कर छथि ताको पाई गोटे ताली मारतो प्रिय माने समस्त मते पर्वत देखला परे मु परमेश्वर को से महानाथ को का मोर जीवन में मु देखबे मु पर्वत ऊपर जाई कि परमेश्वर को प्रशंसा करा पे बेसी इच्छा करबे मु एबे मोर कोड अछि कि चंदाहांडी बोली गोटे जगह रे थिली हेले एंती समय एबे टिके ए समय गछर पत्र सब झड़ी जीवो आउ पूरा दुसबो हेले मु देखली गुड दिन मिनिस्ट्री जाउथली जणे लोक से दिन अछि हमर दीदी मीटिंग जाई छथि हेले कोन करबी मु बेसी इच्छा प्रभु
କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ସେ ଟପରେ ଯିବା ଆରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲିକି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେମିତି କହି କହି ଏକା ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଦେଖିଲି ବା କିଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲେ ମୋତେ ଜଣା ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଏକା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଯିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଗାଡି ଛାଡିକି ସେ ଉପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ବା ଏମିତି ଦୁଶୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଠି କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଗଣକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ଯେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖ ପାଖରେ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ସେମାନେ ସେ ଡ୍ୟାମ ପାଣି ଅଟକାଇକି ରଖବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏଡେ ବଡ ବଡ ପର୍ବତକୁ ତିଆର କଲେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ସେ ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? କିଏ? ମୁଁ ତ ଗୋଡେ ଧରି ପକାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯଦି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମରିୟମ ପରେ ଗୋଡେ ଧରିକି ଚୁମ୍ବି ଯେ ତମର ପରାକ୍ରମକୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ, କେଡେ ତୁମେ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ସେ ପର୍ବତକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଓ ବାୟୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ବାୟୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏ ପବନ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପବନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ 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 କଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ପବନକୁ ବନାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାବରେ ତାକୁ କଭରେଜ କରିକି ରଖିଛି ସେ ପବନଟା। ଯଦି ପବନ ଗୋଟେ ଭାଗ ଛାଡି ଦିଅ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବୋଲି କହିଲେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? 5 ମିନିଟ ଭିତରେ କଣ ହେବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପବନଟା ପ୍ରଭୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚାରିକାନକୁ ବାଡ କରିକି, ଆମେ କଣ ହେବ? ଆମର ସାଇଡରେ ସେ କହିବେ କଣ, ତୁରିଞ୍ଜା ମାଛ ଡେଇଁଲା ପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆମର ପ୍ରାଣଟା ଛାଡିଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଡେ ବଡ ପବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ବୋଲିକି ତାର ପରିଚୟଟା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାହାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଡେ ବଡ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିରେ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କି ଜାନ ସେ ज्यादा हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया बोलिकी गीत, ए गीतटा मु शुणला बेले मते आका तुम जीवन ठार अधिक प्रेम करिछ प्रभु बोली बेले बेले मु कांदी पकाई। मोर गोटे आदत जदि मु जणे जाउची गाड़ी रे बोली कहले गीत स्वर मते एते जणा नाही, किंतु भंगा टूटा गीत गाई गाई आका मु कोन करबी, मु चालुथी। हालेलुया। प्रिय माने जे से परमेश्वर साधारण मनुष्य को मध्य तांकर अंतरर भावनार कथा को कोन करूछंती, प्रकाश करूछंती। कुटा करबा पे आगे जाउछंती बोल कोले तांकर अंतरर कथा को मनुष्य को कोन करूछंती, से जणाइबा प्रभु अटंती। आउ था फोर रे कोन लेखा छी, जे अरुण को अंधकार में अरुण बोली कहले सकाळ को संध्या करि परबा परमेश्वर, संध्या को सकाळ परिवार परमेश्वर से अटंती। तांगो पे गोटे ताली मारबा कि समझते ठीक अछि। एई परमेश्वर को तुमे कोन करबा पाई जाउछो, साक्षात करबा पाई जाउछो, ना कि आजि काली गोटे हीरो गोटे पळाय आगो कि गोटे गीत गायक पळाय आइला परे लोक मान सेल्फी नेबा पाई बेसी चेष्टा करबे जाई काई कि से टिके पॉपुलर तो, किंतु भाभी देखंतु तांको परी पॉपुलर आर ये दुनिया रे स्वर्ग देखि मर्दरे कि अछंती कि भाबंतु आपण गोटे इमेज करो, माने गोटे चिंता करो अछंती कि नाइ। मो आपण मानकर लाइफ रे थाई पारबे, किंतु मोर लाइफ रे मोर प्रभु छोड़ा श्रेष्ठ और कि नहांती। हालेलुया। तांको हमें साक्षात करबा पाई जाउछु, तेनु हमर प्रस्तुति केंती हेबार अछि। प्रथम रे ऋत आ 3 पर्व 3 पद पढते, ऋत 3 पर्व 3 पद। एणु तुम्हे एते स्नान एणु तुमे कोन करो एबे स्नान करो। हालेलुया। प्रथम कार्य कोन, प्रथम स्नान। स्नान कहले एपटे कहबे कि नहीं, एटा बुझवा टिके साधारण लोक मान करथिबो तथापि बुझवार जे
ସ୍ନାନ କହିଲେ କଣ? ହଁ, ଗାଧେଇବା। ସେଠି ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କର? ସ୍ନାନ କର, ତାପରେ ଓ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କର ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କର ଓ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଥାରେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କଣ କର? ସେଇ ଖଳାକୁ ଯାଅ। ସେଇ ଖଳାକୁ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই জায়গায় আপনার দেখবে আক্ষরিক ভাবে রূপ ଆଉ ବୟୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆତ୍ମିକ ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି। ରୁତ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି? କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ ରୁତ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଉ ବୟୋଜ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି କନ୍ୟାଟା ତାଙ୍କର ବରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଟିକେ ନାଇଁ କି ତାର ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ଉଡୁଥିବା ଦରକାର, ନା କି? ମାନେ ସେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ମତେ ସେତିକି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଡିସନର କଣ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଫ୍ୟାମ୍ପୁ ସବୁ ମାରିଲା ପରେ ତାର ଚୁଟି ମାନେ ସବୁ ଟିକେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ଯଦି ବସରେ ଯାଉଛ ବାନ୍ତି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଥାଅ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ସେଦିନ ଗାଧାଇ ଥାଅ, ଆଉ ତମର ସ୍ତ୍ରୀର ଚୁଟିକୁ ଶୁଙ୍ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ସତ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଚୁଟି ମାନେ ଶୁଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କୋଉଠି ଲୋକ କି ମାତ୍ର ମତେ ମନେ ପଡିଲାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଗାଧାଇବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୈଳକୁ କଣ କରିବ? ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବ। ଆଉ ଥାର୍ଡରେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ସେ ଖଳାକୁ ସେ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ବରକୁ ତାର ପ୍ରିୟତମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ, ଆଦମକୁ ଆଉ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ କହିବାର ଅଛି ଆଦମ ହବା ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ତମେ କେଉଁଠାରେ? ନାଇଁ କି? ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ କେମିତି ଥିଲା? କେମିତି ଥିଲା? ପତରରେ ସିଲାଇ ହେଲା ଡ୍ରେସ ନେଇକି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି? କେଲେ ଜୁଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ନ ଦେଖିଲେ ବାଃ ବଢିଆ ଦୂଷିତ ବୋଲା ପରି ନାଇଁ କି? ବସ୍ତ୍ରରୁ ଏକା ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଚିହ୍ନିବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଏକା ବେଳେ ବେଳେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସବୁ ଆସୁଛି। ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ
ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯାରେ ବାପା ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଏ ବସ୍ତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟା କଣ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଟା ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କଣ ବିଷୟରେ କହିବି? ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ କହିବି। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲର କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ? ଇସ୍ରାଏଲର କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ? 12 ଗୋଷ୍ଠୀ। ସମସ୍ତେ କହିବା କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ? 12 ଗୋଷ୍ଠୀ। 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିଲେ, ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଲୋକ ହିଁ, ତୁମର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତ କଣ କରିବି? କଥା ହେବି। କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବେ? ସମାଜକୁ ଆସି କହିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯାଜକ ମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି? ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ତାର 29ର 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ନିକଟକୁ ଆଣି ଜଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, यीशु महाराजा के। केते लोकंकर मनरू डिलीट हो गला, आपण माने डिलीट करंतु ने, एटा रिलोड करंतु। आउ कोटे मध्य ए स्लोगान हेबो, आपण माने प्रभु को सर्व उत्तम प्रशंसा नाइ कि थरे जदि कहउछंती जय कह 3 थर कहवाटा किछि असुविधा नै नाइ कि आजिकाली लोक माने जे वृथारे वृथा परमेश्वर को केते आराधना करूछंती, आमे सत्य परमेश्वर को सत्य रे केते अधिक न करबा दरकार। तेणु एई स्लोगान ना कि ताकू कोन कहबा दरकार? यीशु महाराजा। किटा यीशु महाराजा से पेछा करंतु। हेले इति आपण देखबे प्रभु मोसा को सहित कथा होचंती। हे मोसा, एबे तो समागम तंबू बनाइलो, समागम तंबू मध्यरे मरुपस्थ अछि, मात्र जे गुटे गोष्ठी आसे, सेमानकर गोष्ठी होउची लेबीय गोष्ठी। आ लेबीय गोष्ठी मध्यरु हारण मध्य अछंती, मोसा मध्य अछंती सब। किंतु मोसा को कहले तुमर भाई हारण को प्रथमे महायाजक करो, तार परे तार पिला मान को महायाजक करो। से माने मते साक्षात करबा आसबा पूर्व से माने प्रथमरे कोन करबे? स्नान करिवे। से माने कोन करबे? स्नान करिवे। आ मोर सहित साक्षात करबा को से माने आसीबे। प्रिय माने एटा पुरातन कालर कथा बोली कि आपण कहबे, किंतु नूतन नियम रे मध्ये हा कोन हेची? कोन हेची? प्रचलित हेची। नूतन नियम रे मध्ये ए विषय को यीशु कोन करले? पूर्ण करले। नाइ कि आमे स्नान एबे करबार विषय, स्नान करी आमे धौत हेबार विषय, ख्रीष्टन को प्रभु बोली विश्वास करी, ग्रहण करी, ताकर वाक्य को विश्वास करी बाप्तिजित हेबा विषय को ताहा उपस्थापन करूछि। प्रिय माने हालेलुया। जदि बरं को साक्षात करबार अछि, ख्रीष्टन को मंडली साक्षात करबार अछि, प्रथम काम ख्रीष्टन को प्रभु बोली विश्वास करबा को पड़बो, आउ तांको ग्रहण करबा को पड़बो। आउ कोन करबा पड़बो? बाप्तिजित हेबा को पड़बो। तांकर रक्त द्वारा आमे कोन हेउछु? धौत होउछु, स्नान करतु। हे पारे सेटा स्नान बे लेखा नाही, किंतु तारो लगभग मीनिंगटा सेंती आसुछि। गुटे कन्या बर को साक्षात करबा पूर्वरु से निज को प्रस्तुत करबार अछि, ताहेले प्रथमरे एई कार्यटा से करबा को पड़बो। तेनु यीशु मध्य कोन करले? से कौन करले? से बाप्तिजित से हेले। प्रिय माने और समान से याजकर कार्य को से कले। आज से याजकर कार्य से आमा को आदर्श देखाइले, और से आदर्श को मध्य हमें कौन करबा दरकार? हमें पालन करबा दरकार।
प्रभु जीशु गोटे कथा कहले जहन 13:8 पद टिके पढ़ंतु जहन 8:13 पद सॉरी 13:8 पद ଆପଣ କଦାପି କେବେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧୌତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। हालेलुया जोर से कहतु हालेलुया जीशु पितर कहउछंती जदि मु तुमको धौत न करे जदि मु तुमको न धुए ताहले तुमर सहित मोर कोनोसी कोन नाही अंश नाही संपर्क नाही। आपण तार अर्थ को बुझंतु जदि जीशुको द्वारा जदि आमे धौत हेई नाहु ताहले जीशुकर सहित हमर कोनोसी अंश नाही। जदि तांकर सहित आमे अंशी हेबा दरकार ताहले तांको द्वारा आमे कोन हेबा दरकार धौत हेबा दरकार। जीशु तांकर लोकमानंकु तांकर रक्त द्वारा तांकर वाक्य द्वारा से कोन करूछंती से धौत करूछंती ताहाको स्नान सहित उपस्थापन करा जायछि। आउ मध्य जहन पितर कहउछंती ताहेले मते कोन करंतु सब देह गादाई दियंतु बोली कहउछंती काहे के पाद धोइबे सब देह गादाई दियंतु जीशु कहले नाही नाही जे स्नान करी अछि ताकू पाद छडाहरी कौनसी धोइबा दरकार नहीं। जदि तुम गाधाई ताहले काहे के अर्थ गाधाइबो तुमको तुम गाधाई दे दियो बाबू एबे जस्ट तुमर पाद धोइबा आवश्यक। हालेलुया प्रिय माने जे परमको साक्षात करबा पूर्वे कन्या कोन करिछि से स्नान करबा आवश्यक से स्नान करबा दरकार। आउ आमे ऋत सहित मंडली को आमे कोन करूछु ए जगह रे आमे तुलना करूछु प्रिय माने। आउ द्वितीय विषय कोन द्वितीय विषय कोन हैं तैल मर्दन करबा। हालेलुया समस्त गोटे ताली मारी प्रभु जीशु धन्यवाद देबा कि आमे गोटे गीत गाई देले हमको केतरा ताली मिलुछि ना कि टिके नाची देला पर केतरा ताली मिलुछि नाचरा लोक को 10 टका मद गोटे दे देले से 10 टका देला लोक को मद केते ताली मिलुछि 100 टका देला लोक को मद मिलुछि 10 टका देला लोक को मद मिलुछि भाबो नै मु तो देई नै मते ताली मु एक्चुअली मु फर्स्ट मु छाड़ दे कि पड़ा आसी हेले फर्स्ट देखि जे मिलला नै कि मु देई तांती कि जणा नै किंतु कोन करो मु देई नै किंतु हमको ताली मारी के सम्मान दिया जाउछि। लेडी पुरो प्रभु को हमें ताली मारबाडा बेले बेले कोन हे जाउछि मु काली से कथा कहली हैं हमें केंती हमर ताली हेबा दरकार सर्वश्रेष्ठ ताली हेबा दरकार। हालेलुया हेले प्रिय माने तैल मर्दन करबा आवश्यक जे गोटे कन्या स्नान कला परे से कोन हेबा दरकार तैल मर्दन करबा आवश्यक तैल को से लगाइबा आवश्यक। आत्मिक भाव रे तैल सहित कोन बुझाउछि बाइबल रे हैं तैल सहित बाइबल रे कोन बुझाउछि हैं तैल सहित बाइबल रे को विषय तुलना करा जायछि केतरा विषय अछि किंतु गुटे विषय अभिषेक को कोन करा जाउछि तुलना करा जाउछि अनाइंटिंग अभिषेक हैं सेटा को कोन करा जाउछि तुलना करा जाउछि। तैल सहित अभिषेक को बाइबल रे तुलना करा जाई अछि। जदि गुटे मंडली बाप्तिजित हेला परे सेई व्यक्ति बा सेई मंडली को कोन आवश्यक अछि जे अभिषेक आवश्यक अछि आ तैल सहित पवित्र आत्मा को उपस्थापन करा जाउछि। हालेलुया त्रिएक परमेश्वर की एटा भी कहबार अछि। आपण भाबले कन्फ्यूज हो गले ना कि गुटे थरो बोधे एटा जय बोली के भाबले मात्र 3 थरो आपण कोन करबा दरकार कहबा दरकार। मु काली ठीक विस्तार कला बेल को त्रिएक परमेश्वर को विषय कहने 3 एक माने 3 व्यक्तित्व मात्र एक
अस्तित्व सहित नाଇଁ कि से एक अस्तित्व व्यक्तित्व मात्र एक अस्तित्व तांकु एलोहिम बोली वाक्य रे कहे तेणु प्रिय माने जे पवित्र आत्मा को तैल संगे मध्य कौन करा जायछि उपस्थापन करा जायछि प्रभु जीशु बाप्तिजित हेला क्षणी कौन हेला संगे संगे प्रभु जीशु बाप्तिस्म हेला संगे संगे कौन हेला हाँ आकाश उन्मुक्त हो गला खोला हो गला आउ लोक देखुछंती जे पवित्र आत्मा कपट रूप रे कार ऊपर को आसले प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ऊपर को आसले प्रिय माने आउ से अभिषिक्त हेले आत्मांकर द्वारा अभिषिक्त कहले कोन अभिषेक कहले कोन लेपन करिबा बा लगाइबा आपण अनाइंटिंग को आपण देखबे तार एक्चुअली माने लगाइबाटा लेपन करबाटा अभिषिक्त पवित्र आत्मांक द्वारा से अभिषिक्त हेले तेणु मंडली को मध्य पवित्र आत्मा रे अभिषिक्त हेबा आवश्यक हालेलुया हालेलुया मंडली को मध्य पवित्र आत्मा रे अभिषिक्त हेबा आवश्यक नहेले केंती से बर को साक्षात करबा पई जिवे बर को साक्षात करबा पई प्रस्तुति निहाती आवश्यक आ जगतर लोक मान को समस्त को से साक्षात करबे कि जगतर लोक माने समस्त साक्षात हेई पारबे कि जदि हेई पारबे ताहेले 29तम वार्षिक महोत्सव हमको कोन पय आवश्यक थिला हेई पारबे नहीं तेणु करी प्रस्तुत हेबा पई प्रभु इठी हमको डाकले और तांकर वाक्य द्वारा कहउछंती बर को जदि तुम साक्षात करबार अछि प्रथम रे कोन करबा आवश्यक स्नान करबा आवश्यक द्वितीय रे तैल मर्दन करबा आवश्यक तापरे तुम कोन करि परबो साक्षात करि पारे हालेलुया हालेलुया तेणु तैल को तुम कोन करो मर्दन करो आओ गाधाइला तापरे तैल मर्दन कला तापरे तृतीय नंबर विषय कोन हाँ बेस्ट बोली लेखा अछि इंग्लिश रे केंति लेखा अछि बेस्ट गारमेंट बोली लेखा अछि माने तमरो अलमीरा रे कार घरे अलमीरा तो थिबो बॉक्स जाको अछि ना ना कि जोटा मदो थाउ हमरो कपड़ा रखबा जगाटा आउ सिटी केतरा कपड़ा अछि कि हमको जणा ना कि आपनकर घरे मदो केतरा अछि मते केतरा अछि मैं पर्यंत गणी नै बेले बेला हमर पुओ माने गण दाडी तो बेसी अछि हमको टिके कम अछि हमको मदो सती हेबार अछि घरे मु गणी नै मात्र से माने सेंती कहबे बोले तांको बेले बेले कम काम टिके दउत काई बोले से माने हॉस्टल रे रहबे तांको किणा कोणी करि देउतिबु आ से माने फेंगा बबड़ा करि दुतले कोठी एते किणा कोणी करियबो एबे कमा का टिके बेले बेले रखि दउजु हेले सेतकी भितरे से कपड़ा भितरे इति बाइबल रे कोन लेखा अछि जे से कन्या प्रथम रे स्नान करबो द्वितीय तैल मर्दन करबो आ तृतीय रे सबठारु उत्तम कपड़ा को से परिधान करवार अछि हालेलुया हालेलुया मो देखुची नाचबा समय एते सुंदर सुंदर कपड़ा जाको बाहर करके आनी कि कोन करूछंती कोन पाए सेटा जे लोक को टिके अट्रैक्ट हेबार अछि कपड़ा द्वारा हो कि नाचो द्वारा हो हमर थोटका कोन ना कि हमर स्क्वायर टीम माने मध्य माने गतकाली मध्य गुटे अलगा कपड़ा थिला आज मते जा हो एपटे टिके डिसेंट अछि बोली मने मने भाबुची माने से माने सब दिन कपड़ा कोन करछंती चेंज करछंती गुटे लुक रे थिबाटा टिके भलो ना नाम सब सेंती किंतु बेस्ट कपड़ा काई कि काली गुटे कथा होतिलु हमरो सामुएल भाईंकर बाबू को आमे ए जगह रे कथा होतिलु से गोलगा कपड़ा पिनला बे तार लुक टी गोलगा थिला आमे तीन जण बुलबा को जाउछु देवराज भाई और हिरण भाई मु जाउछु आउ गुटे सेपटे गला बेड़ गुटे पिंक कलर रो एटा गुडे दे कि आउ गुटे आणला बेड़ को माने पूरा बेसी सफा दुसु मु कहबा पूर्व हिरण में कह मु चिनी पउना अरे से की एटा नाही मो भाउची एटा नाही भाई मु तो एबे देखि के आसी ताको नाको कुआर धरि दिली बोली मु भाउची मात्र से कथिला
ଆମର କପଡ଼ା ଆମର ସୁନ୍ଦରତାକୁ କଣ କରିବ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ବା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର କଣ କର ତୁମେ ପରିଧାନ କର। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରଟା କୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ଏଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରଟା କୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନାଇଁ କି। ହେଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଡାକଲା ପରେ ଆଦମ ଆହୁରି ହବା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଡୁମରି ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଆରେ ବାବୁ ମତେ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ କରବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କପଡ଼ାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେବି। ହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କପଡ଼ା ଦେବି ସେଇ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ତମେ କଣ କରବାର ଅଛି আসবার ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସେ କଣ କଲେ ବଳି କରି ସେ ପଶୁର ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ଚର୍ମକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଆଉ ତୁମେ କଣ କର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରବା ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ସେଦିନ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଘୋଡାଇକି ରଖିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ। ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବେଷ୍ଟ କ୍ଲୋଥ ବା ବେଷ୍ଟ କପଡ଼ାଟା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାର ସମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଜକ ରୂପକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ କି ମତେ ଯଦି ତମେ ଭେଟବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ମତେ ଯଦି ତମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ମଶା ହାରଣ ମଧ୍ୟ ଗାଧାଇବାର ଅଛି ତାର ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗାଧାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତୈଳର ଅଭିଷିକ୍ତ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢିଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଟା ଟିକେ ପଢି ଓକେ ସେଟା 7 ପଦରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 29ର 7 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବା ବିଷୟ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ଦେଖିବେ। ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା ସେଠି ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା 28ର 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ହାରୁଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ପଚାରୁଛୁ ଦୋକାନ ବାଲା ମାନେ ଆଗରେ ପଚାରବେ ଆମେ ପଚାରବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରବେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଡ୍ରେସ ନେବ ସିଲ୍କ ନେବ ନା ପଲିଷ୍ଟର ନେବ ନା ପ୍ୟୁର କଟନ ନେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏପଟେ ପଚାରିବେ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଥିଲା ପଟେ ପଚାର କପଡ଼ା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସିଲ୍କ ଅଛି ଆଉ କଟନ ର ଅଛି ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ହାରଣ ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ এই বস্ত্র প্রস্তুত করবা পাই আউরি স্বতন্ত্র কার্য করলে স্বতন্ত্র ভাবে পবিত্র আত্মাকে প্রভু গোটে ব্যক্তিଙ୍କ পাখକୁ পঠাইলে ଆଉ সেই ব্যক্তিকে অনাইন্ট করলে জ্ঞান দেলে কি প্রকার বস্ত্র তৈয়ার করবা কার পাই যাজক ମାନଙ୍କ পাই ଆଉ সেই যাজকটা কেমতি যাজকর বস্ত্রটা কেমতি থিবা দরকার পবিত্র বস্ত্র থিবা দরকার। হালেলুয়া। জোরসে কহন্তু হালেলুয়া। পবিত্র বস্ত্র তোমার ভ্রাতা হাରଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କର ପିନ୍ଧା ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ। ବାରେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଣ କରଲେ ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ହେଲେ এটা তো পুরাতন নিয়মর কথা কইলি হেলে ସବୁଠାରୁ নূতন নিয়মକୁ যদি ଆମେ আসবা নূতন নিয়মରେ ସେ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲଥ କଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲଥ। ଆପଣ ଲୁକ 15:22 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 15:22 କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି
ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ହଁ ହେଇଯିବ ସେତିକି ଓକେ ଆଉ ଯଦି ହଉଛି ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ପଢନ୍ତୁ 15-22 ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ହଁ, ଓ ହଁ। ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ଓକେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଶୋଇବା ଲୋକ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ 2-3 ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହେଲେ ଟିକେ ଓହୋ ସେମିତି କି ଓକେ ଟିକେ 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 ଉଠନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଏ ଗୋଟେ କରସ ହଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେବେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ତାଳି ମାରିକି ଡାକବା ସାମ୍ନାକୁ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सूजी खाने वाले बोलो हालेलुया समस्त सूजी खाई चिन्ह की हालेलुया ओके हमें समस्त के दिया जस्ट लिखे गोटे पद हमें समस्त समझते दुनिया गोल बनाया यीशु तूने दुनिया गोल बनाया यीशु तूने दुनिया गोल बनाया दुनिया गोल बनाया यीशु तूने दुनिया गोल बनाया Okay.